event dito guys. Kuya Bacon. Sino nakaabot? Oh! May bag egg! Ayun, may bag egg! Mamaya na ako yun. Restock yung Ember Lily. May restock. Yo! Restock yung Lily. Yay! Man! Restock na yung Ember Lily. Oh my God! My God! May restock na yung Ember Lily. May stock na yung Ember Lily. Guys, my God! Guys, may stock na naman yung Ember Lily. Pati yun, kinuha na natin yung bag egg guys. So yan, kinuha na natin yung bag egg. Siyempre, tatalin na natin yung mamaya pag wala na ulit yung video. Walang master sprinkler guys. Pero dito sa voice over ko na to, nakakuha na mamaya-maya ng nung di ko na record yung guys, yung nakuha ko na na master sprinkler, dalawa kasi yon kaya di na gumana so yun, wala siyang moon melon saan ko kaya yun gagamitin. Yan, uy, yan, Ember Lily guys, Ember Lily bag egg. Oh my God, you can... okay. Sa farm daw ipi-place. Hala, naglalag. Naglag kanina, guys. Naglag. My God. My godness. Sino nakaabot doon, guys? Ng event. Kaso 17 minutes pa Mamaya pa ko nakikita. So, uy! Sana si Jandil yung lumabas, min. Sana si Jandil man yung lumabas. Sinishow ko pa yung yung rose ko na pangit. Ay, pangit. Guys, sino nakakuha na ng sunflower? Yun. What? Tagal naman. Hintayin ko si Jandil. Kung si Jandil ang lalabas. Guys, nakaabot pala. Tingnan nyo guys, maaabot yan siguro kay Jandil. Sana maabutan natin si Jandil. Baka maabutan natin guys si Jandil. Di na to naka-record. They are me back. Guys, they are holding me back. Wala, dito si Jandil. Nandun yata sa isa. Wait lang. Tagal naman ni Jandil. Uy. Jandil Storm. Hala, Jandil Storm. Hala, si Jandil na yata to guys. Sana Jandil na guys. Guys, sana Jandil. Ayun! Si Jandil na nga. Ayan na nga. Jandil na nga. Hala, yan si Jandil. Sino na? Si Jandil. Oh my God. Lala. Pogi ni Jandil. Lala, min. Sino nakaabot dito sa event nito? Lala. Galing na ni Jandil. Opo. Guys, tingnan na. Nakaabot kay Jandil. Guys, ang bulili ko maganda. Yung bulili ko talaga maganda guys. Aray ko. Yun. Uy, sino yun? Pero, walang restock. Sino yun? Yun guys, sino na naman kaya to guys? May pons. Basahin nyo lang guys. Yan ang magbasa. Guys. Tapos baka mamaya, wala na naman dito si Jandil. Nasa kabila na naman. Oh my God, may godly. Sino nakaabot dito sa event na to? Lala, ang ganda. Ganda. Ngayon lang ako nakabot ng event na ganito guys. Dati yung event ng B, walang si Jandil. Wala yata si Jandil nun Iwan ko. Nandun yata si Jandil. Di ko alam. Yan. Di mo na po kailangan
sa tuwing magkakakita. Hala guys, di siya na nakiklik. Maya na lang. Uy, kasi paper stock pala tsaka coco kasi di kakao kasi kakao. Kasi di, kaya pala, buti na lang talaga guys. Di ko na-click. Di ko na-click yung guys, buti na lang. Buti na lang guys, di ko na-click. May kakao kasi. May kakao, may paper. Kakao. Kakao. Yun, itatanim na natin yung kakao guys. Itatanim na natin to. Saan kaya pwede? Kaya pwede tanim yung kakao. Expand kaya natin guys. Susunod na. Susunod na natin yung expand. Dito na lang natin nilagay yung kakao. Lang sama. Crazy is that? How crazy is that? Okay. Oh, disco time. Nagtatanim lang eh. Naging disco time pa. Naku. Ngayon, sayaw-sayaw na lang tayo. Habang may buhay, masaya talagang mabuhay. Yes, so, sayaw-sayaw na lang tayo guys dito ngayon. Sayaw-sayaw talaga. Guys, i-upload ko to sa YouTube ko. Isub nyo ako doon. Guys isub nyo ako doon. Subscribe nyo ako doon. Basta, isubs nyo ako doon. See you. Pero malaki kaagad. Sayawan natin guys para lumaki kaagad talaga. Sayaw natin. Na-excited kasi ako baka lumabas ulit si John Dale. Excited kasi ako baka lumabas ulit si John Dale. Yun yung mapanood. Pero okay lang yan. Baka naman nakaabot kayo dito Yung nakaabot mag-heart ng video na to. Yun. Si ate sumasayo pa sa'yo. Kulik na lang natin to. Let's go. 12 minutes and 38 seconds na. Oh my god. How much worth? O yun guys. Sasayaw-sayaw na tayo. Ay, ilang ko ba yun? 100k yata diba yun guys? 100k. So, 100k yun. Lagay na lang natin dito guys. Wait lang. Masayaw-sayaw pa kasi. Ingay ng manok na to guys. Gusto yata maging lechon manok. Yan. Ano ba to? Yan. Maganda na guys. Maganda na ba garden ko? Wala kasing So yun guys. Bye-bye.